Tema današnjeg videoklipa je nadletanje srpskog ratnog vazduhoplovstva iznad administrativnih prelaza Jarinje i Brnjak na administrativnom razgraničenju sa Kosovom i Metohijom. U sklopu prvog stepena pripravnosti jedinica Vojske Srbije od juče je primećeno masovnije nadletanje borbene avijacije Vojske Srbije u blizini administrativnih prelaza sa Kosovom, Jarinje i Brnjak. Prvo su uzleteli borbeno-desantni helikopteri Mi-35M naoružani dvocevnim topom GŠ-23 i sačastim lanserom S-8 za lansiranje nevođenih raketnih zrna kalibra 80 mm. Zatim su se pojavila i 3 helikoptera Airbus H-145M, od kojih su 2 imali podvešene višecevne lansere raketnih zrna S-8 kalibra 80 mm, a treći nije imao podvešeno naoružanje. Ovi helikopteri su verovatno korišćeni u izviđačkim i demonstrativnim letovima u blizini administrativnih prelaza Jarinje i Brnjak ka Kosovu. Ranije su snage kopnene Vojske Srbije takođe primećene u obližnim uzvišenjima i brdima oko ovih prelaza. S druge strane, s vremena na vreme, KFOR, odnosno NATO jedinice, vrše patrole na teritoriji Kosova i Metohije, uglavnom sa helikopterom UH-60 Black Hawk. Na administrativnim prelazima su i dalje raspoređene snage specijalne jedinice ROSU, koje prate situaciju koje su zbog učestalog nadletanja srpske borbene avijacije u njihovoj neposrednoj blizini zauzele borbeni prikriveni raspored u kojem samo po jedan član njihove jedinice dežure ispred 10 oklopnih vozila Renault Sherpa pogona 4x4 i otokar Cobra, a ostali su na položajima oko administrativnog prelaza Jarinje i Brnjak. Kao vrhunac eskalacije krizne situacije danas u liniju administrativnog razgraničenja sa Kosovom i Metohijom nadletali MiG-29 SD srpskog ratnog vazduhoplovstva. Pretpostavlja se da su 2 bila naoružani IC vođeni vazduh-vazduh raketama R-73 kao podrška helikopterskom izviđanju od strane helikoptera H-145M. Za podršku jedinicama na zemlji danas su bili angažovani jurišni avioni J-22 Orao, na kojima, koliko je primećeno, nije bilo podvešenog naoružanja, ali su u pripravnosti bili dvocevni topovi kalibra 23 mm. Jurišni avioni J-22 Orao su poleteli sa aerodroma Lađevci u sklopu šire akcije i demonstracije mogućnosti Vojske Srbije po ciljevima na zemlji. Ove akcije Vojske Srbije predstavljaju pre svega demonstraciju sile koja je neophodna jer je premijer kvazi države Kosovo najavio da će 1. oktobra izvršiti nove akcije na severu Kosova. Milovan Drecun ističe da je za akciju kosovskih snaga bezbednosti unapred znao i KFOR, odnosno NATO, što se može videti kada je kod Leposavića došlo dodatnih 50 britanskih vojnika koji su pratili situaciju na severu Kosova i Metohije, kao i EULEX, koji je podigao svoje specijalne jedinice na viši stepen borbene spremnosti dan pre akcije, odnosno u nedelju. A kakva su vaše očekivanja i predviđanja u vezi razvoja situacija na Kosovu i Metohiji?